تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات، پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو، کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو، کہنے کیا ہے نفسیات انٹرٹین تھوڑا سا، وہ ان کی اپنی انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے، اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی، اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو، پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں. لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے، پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں، حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں، بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے، ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں، کراچی میں بہت ہیں، ان کے پاس جائیں، بولیں بھائی اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بولو بھائی فرق پڑتا ہے، مجھے یہ بیماری چھڑواؤ، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے، میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا، جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ، لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو، ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے، بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں، لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے، تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا، جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل، 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے، بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے، پھر شیطان نے برگلا کے گناہ کروا دیا، دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا، ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار، دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی، وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہو، کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا، تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو، ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے، بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی، توبہ تو لازمی کرو، صحیح ہے نا، پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت، بولتے کیوں نہیں، دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی، جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 10,000 20,000، اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں، فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے، اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں، ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی، یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں یہ
कंवारों में ज्यादा, उनके तो फीसों के मसले नहीं होते, ये ज्यादा बीमारी छड़े छाटों में होती है। और जिस छड़े छाट ने बीमारी छोड़ी नहीं ना, कम वक्त शादी के बाद छोड़ता नहीं है, फिर वो दुनिया छोड़ देगा, ये बीवी छोड़ देगा, ये बीमारी नहीं छोड़ता वो। तो अपने इलाज की फिक्र करो, वरना कब्र में भी यही दिल चाहेगा जिनको ये लत पड़ जाती है। तो क्या करना है, अपने आप को सजा देनी, माली भी और जिस्मानी। जिस्मानी सजा, रोजा रख ले इंसान, भूखा प्यासा रखे, सही है। या रोजा नहीं रख सकता, भाई अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर 50 रकतें 100 रकतें नवाफिल के पढ़ूंगा। वो इतने ज्यादा भी सजा ना हो कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, इतनी हल्की भी ना हो कि सजा का उनसर उसमें से खत्म हो जाए। तो इस्लाही ताल्लुक में फायदा होता है कि हर बुजुर्ग हर एक के हालात देखकर उसके लिए खुद सजा तजवीज करते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी, आप कम से कम इतने पैसे सदका करो। अब आपने अगर कहा कि 5 रुपए सदका करूंगा अगर मुझसे गुनाह हुआ, तो आप कहोगे देखते रहो, शाम को 100 रुपए दे दूंगा, क्या जा रहा है 100 रुपए में। और आपने कहा 5 लाख सदका करूंगा, तो बस एक ही दफा होगा सदका, उसके बाद दोबारा गुनाह तो होगा, सदका नहीं होगा। तो वो अपने हालात देखकर, ना इतना तगड़ा जुर्माना हो। भाई लाइव जा रहा है बयान, कितने लोग हैं? चलो अच्छी बात है, ये काम की बात है ना, लोगों सुने। 5,000 रुपए आपने अपने ऊपर मुतय्यन कर लिए कि मैं सदका करूंगा, एक नॉर्मल तनख्वाह वाले के लिए ये ठीक है। फिर ये भी देखना है कि ये गुनाह बार बार होगा तो बार बार सदका करना है। तो इतनी, क्योंकि एकदम से नहीं छूटती ये चीजें। हौसले वाले लोग तो है कि छोड़ा तो बस छोड़ दिया, लेकिन ऐसे हौसले वाले मार्केट में शॉर्ट है ना। असल तो हौसला ये, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसे मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाए। जिगर मुराद आबादी शराब से तौबा की थी तो बीमार हो गए, मरने लगे, तो डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा थोड़ी सी पी ले। उन्होंने कहा मर जाएंगे ना, तो क्या हो गया भाई, जन्नत में चले जाएंगे। जब शराब से तौबा जन्नत में जाने के लिए तो की है, तो मर गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा स्टेमिना ये जिगर का हो सकता है, जिसके जिगर नहीं है हर एक के पास ऐसा जिगर होता नहीं। तो असल तो ये है, नहीं छूट रहा तो भाई फिदी शैतान को बेलगाम न कर दो, सजा दो। जैसे ही गुनाह होगा 2 रकत तौबा के साथ गिड़गिड़ाना भी है कि अल्लाह हो गया, अब नहीं करूंगा, सही है ना। शैतान कहेगा पहले भी तो यही कहा था अब नहीं करूंगा, दोबारा यही कह रहे अब नहीं करूंगा। तो शैतान को बोले जब अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। शैतान पता है तौबा छुड़वा देता है, कह रहा तेरे से तो तू बार बार यही कह के जाता है, फिर कर लेता है, तो छोड़ अब नहीं कर। तो शैतान से बोल के जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, हालांकि तौबा करके गया था ना, तो तौबा करते हुए शर्म क्यों आए भाई। शर्म तो गुनाह करते हुए आनी चाहिए थी कि अभी तौबा करके गया हूं फिर गुनाह कर रहा हूं। करते हुए शर्म नहीं आ रही, गुनाह करते तौबा करते हुए शैतान जो है ना आपको शर्मीला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फौरन सबसे पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से माफी मांग के तौबा, और फौरन अपने ऊपर जो आपने पहले से सोचा हुआ था, उस वक्त नहीं सोचना, पहले से सोचा हुआ था अगर ये गुनाह हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा, या नहीं, इतने पैसे भी और इतने रोजे भी, या इतनी नमाजें। जिस्मानी सजा में नमाज या रोजा, और माली सजा में पैसे। बाज लोगों की तबीयत में सखावत होती है, वो गुनाह करते हैं वो पूरे पैसे ही उड़ा देते हैं, उन पे फिर इसका असर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों सजाएं बताते हैं कि जिस्मानी भी हो और माली भी हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते हैं ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात? कमी आना शुरू होगी। ये ऐसे ही जैसे आपको किसी ने कहा कि जिम जाओ, वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ। हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार,
5-5 kg उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 kg। मैंने कहा 2.5 kg उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे। कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। कह आप, मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए? कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा आप भी तो मजाक ही कर रहे हो भाई। कोई तो एक हद ऐसी होगी जहां वेट आपसे उठेगा। तो ये बटन उठाओ तिनके से, फिर 2 बटन लगा दो, फिर वेस्ट कोट के बटन बड़े वाले लाके लगा दो। एक दिन आएगा इंशाल्लाह बटन की जगह लोहे की प्लेटें आ जाएंगी। तो ये क्यों है? फायदा होता है, नजर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बढ़ता है। बॉडी बिल्डर पहले दिन अगर देखेगा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद देखेगा, बोलेगा भाई पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तो कमीज उतारते थे, डॉक्टर को एक्सरे करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है। ठीक है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे अपने ऊपर, जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फायदा। भाई 10-15 साल की आदत है, 2-4 साल तो लग सकते हैं ना छूटने में। तो हिम्मत नहीं हारनी, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से फड्डा हमेशा का है, अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है। आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना। एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुछ चल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी है। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज गुनाह अगर नहीं छूटा, आप सदका भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, या नमाजें भी पढ़ रहे हैं कफारे के तौर पे, असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह। ऐसे कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन इतना फायदा तो होगा ना अगर बिल फर्ज नहीं छूटा। शैतान कह रहा है ये तेरे से नहीं छूटेगा, तो खाम में सदके कर रहा है। तो शैतान को बताएं यार कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि तराजू के एक पलड़े में अगर गुनाह आ रहे हैं तो दूसरे पलड़े में नेकियां भी तो जमा हो रही है ना। क्या ख्याल है भाई? सदका तो खैरात भी तो, गरीबों को खिलाना, उनकी दुआएं, वो भी तो एक पलड़े में जमा हो रही है ना। तो असल तो यही है कि गुनाह से तो बहरहाल बचना ही बचना है। एक गुनाह भी अजाब जान बन सकता है, लेकिन शायद क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह कहें ये तेरे गुनाह हैं, लेकिन फला मौके पे तूने रोजा रखा था, फला मौके पे तूने नमाज पढ़ी थी, तेरा दिल नहीं चाह रहा था, नफ्स को मार के तूने नमाज पढ़ी थी सजा के तौर पर, या तूने सदका किया था हालांकि तेरा पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो उस नेकी का हो सकता है वजन आपके गुनाहों के वजन से ज्यादा हो जाए। नहीं आ रही बात? तो इधर कुछ बुरे काम कर रहे हो तो कुछ अच्छे भी तो लगा लो ना। तो चलो इधर गुनाह बढ़ रहे हैं, इधर नेकियों का ग्राफ भी तो ऊपर जाएगा, तो कुछ तो सजा मिलेगी, तो उसमें कुछ तो कमी हो जाएगी ना आखिरत में। और ये भी हो सकता है कि फुल माफी हो जाए। तो असल तो हदफ यही है कि छोड़ना ही है बहरहाल, लेकिन साथ साथ पेनल्टी भी लगानी है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। और बहनों की विरासत है वो तो फौरन जाके हवाले कर दो, उसमें ये नहीं कि कल तक नहीं दी तो 50 रुपए जुर्माना। वो दो जितने तारिक रोड की दुकानें हैं ना अभी तक खा के बैठे हुए हो, बहनों के जाके हैंड ओवर कर दो, फोन करो भाई तुम्हारा ये विरासत में हिस्सा बनता है, बता दो कितना बनता है, अभी से भेज दो, क्योंकि अभी थोड़ा जोश पैदा हुआ होगा, 1 हफ्ते बाद खत्म। ठीक है ना? तो इसी तरह जिसका हक लिया हुआ है, कोई कर्जे खा के बैठे हुए, फौरन ले जाके अदा कर दो। उलमा इसका एहतमाम करते थे कि हक लेने में ताखीर हो सकती है, देने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह समझने के अमल की